Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadhani dari PGMI 2 semester 1. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi perkuliahan bahasa Inggris dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan terakhir. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Introduction. Yang pertama, introduction oneself. Contohnya, Hi, what is your name? Hi, my name is Novia. Yang kedua, introduction other. Olivia, who is she? She is my classmate. Noun, kata benda, digunakan untuk menamai suatu benda atau objek. Fungsi noun, yang pertama sebagai subjek kalimat, yang kedua sebagai objek pelengkap, yang ketiga sebagai objek langsung, yang keempat sebagai objek tidak langsung, yang kelima sebagai keterangan. Jenis noun: 1. Countable noun, 2. Uncountable noun, 3. Proper noun, 4. Common noun, 5. Abstract noun, 6. Concrete noun, 7. Collective noun, 8. Compound noun, 9. Material noun, 10. Possessive noun, 11. Singular noun, 12. Plural noun. Pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda. Jenis-jenis pronoun: personal pronoun digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik apabila kata ganti bisa diubah sesuai penerapannya, apakah subjek, objek, posesif, prefix, tunggal, dan jamak. Contoh singular. Pertama, tunggal: I, me, mine, myself. 2. Two: you, your, yourself. 3. Jamak: she, he, it. Her, him, it. Her, his, its. Herself, himself, itself. Plural. 1. Tunggal: we, us, ours, ours, ourselves. 2. Two: you, yours, yourself. 3. Jamak: they, them, theirs, theirs, themselves. Demonstrative pronoun. Contoh singular: this, that. Digunakan untuk menunjukkan benda. Relative pronoun. Contoh, the girl who bring me a bag is my sister. Digunakan untuk menjelaskan kata benda seperti which, who, whom, was, that. Adverb, kata keterangan, dipakai untuk menerangkan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Jenis adverb: adverb of time. Contoh kalimat, Nico will go to Semarang tomorrow. Adverb of place. Contoh kalimat, I live in Semarang. Adverb of manner. Contoh kalimat, she can speak English fluently. Adverb of degree. Contoh kalimat, I just give you a cup of coffee. Adverb of frequency. Contoh kalimat, Muhsin usually goes to campus by Gojek. Adjective, kata sifat, menerangkan noun dan pronoun, dapat berupa place, animal, thing, etc. Macam-macam adjektif: stative adjective, kondisi cenderung permanen. Contoh small, black, tall. Dynamic adjective, berhubungan dengan tingkah laku. Contoh friendly, playful. Inherent adjective, mencirikan secara langsung noun yang diterangkan. Contoh someone special. Non-inherent adjective, kebalikan dari inherent adjective. Contoh my old friend. Simple present tense,
kalimat yang menunjukkan pernyataan atau fakta dan kegiatan rutin atau kebiasaan. Jenis-jenis simple present tense. Kalimat verbal adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dalam kehidupan sehari-hari. Contoh positif, I play tennis every day. Negatif, I do not play tennis every day. Tanya, do I play every day? Kalimat nominal menyatakan kegiatan berulang-ulang, permintaan tentang berita atau informasi, sifat seorang, dan peristiwa sudah ditentukan. Contoh positif, she is my English teacher. Contoh negatif, she is not my English teacher. Is she my English teacher? Simple past tense. Pertanyaan atau kegiatan yang sudah terjadi. Time signal. Just, now, often, yesterday, a few days ago, 2 days ago, an hour ago. Verbal. Contoh, I read that last night. Nominal. Contoh, I was in India last. Simple future tense. Digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Fungsi simple future tense. 1. Untuk mengungkapkan gagasan utama. 2. Untuk mendeskripsikan kebiasaan. 3. Untuk menggambarkan emosi. 4. Untuk menyatakan hubungan personal. Contoh positif, I will have it. Negatif, I will not leave it. Tanya, will I leave it? Gerund. Kata kerja yang bertambah ing dan berfungsi sebagai kata benda atau membedakan kata. Bentuk gerund. 1. The perfect gerund. Contoh, he regret not having taken my advice. 2. The passive gerund. Contoh, this car wants repair. Manfaat gerund. 1. Gerund as the subject. 2. Gerund as the predicate noun. 3. Gerund as the direct object. 4. Gerund as the object of the preposition. Article digunakan untuk membatasi pengertian dari noun. Definite article. Contoh, the place that I just visited cozy. Indefinite article. Contoh, he goes to the swimming pool twice a week. Zero article. Contoh, can you speak Japanese? Conjunction menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa atau klausa. Coordinating condition. Contoh, he went to eat for he's hungry. Subordinate conjunction. Contoh, you can contact whenever you want. Correlative conjunction. Contoh, Maryam is as beautiful as the mother. Preposition berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain dalam kalimat. Preposition of time. Contoh, I am looking for a place to stay for a few months. Preposition of place. Contoh, there a bowl of strawberries on the table. Preposition of movement. Contoh, a stray keeps coming inside my house. Preposition of manner. Contoh, we went there by plane but we return by train. Preposition of purpose. Contoh, do you have set a table for dinner? Preposition of quantity. Contoh, I have been married for 2 years. Present perfect tense. Suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Contoh verbal positif, she have just arrived here. Negatif,
He has not applied any job. Tanya, is Mira already go to Australia? Contoh nominal. Positif, I have to going to Mr. Gumbel house on time this week. Negatif, he still has not been finished the homework. Tanya, have you even been to Yogyakarta?